Na Binance Holder nam dolazi projekat Sofon i njihov token SOF. Ukoliko ste stakeovali vaš BNB putem Simple Earna, sada potpuno besplatno možete preuzeti ovaj airdrop. Bilo je potrebno imati vaš BNB zaključan putem Simple Earna između 14.5. i 17.5. ove godine. Ukoliko ste to odradili, automatski dobijate ovaj airdrop, ne morate ništa raditi. Što se tiče SOF tokena, on nam dolazi i na Binance Spot 28.5. u 13 časova po UTC vremenu. Ovdje imamo detalje oko same tokenomike projekta, imamo 10 milijardi total token supply kao i max token supply, dok je nekih 150 miliona, dakle 1.5% od total token supply-a odvojeno za sam hodler airdrop. Što se tiče malo više o projektu, možemo scrollati ovdje dole, kliknuti na website i pogledati čime se u stvari ovaj projekat bavi. U suštini preko njih možete praviti aplikacije, možete isučiti malo website, scrollovati dole, imate ovdje dakle njihove detalje što se tiče samoga projekta kao i njihove društvene mreže. Što se tiče detalja kako možete stakeovati vaš BNB putem Simple Earna kako bi automatski u budućnosti dobijali airdropove, potrebno je prvo ulogovati se na Binance. Ukoliko nemate nalog, možete iskoristiti link iz opisa ovoga videa, napraviti nalog sa 20% popusta na doživotan spot trading fee. Nakon toga ulogovat ćemo, ići ćemo ovdje na Earn, kliknuti na Simple Earn. Nakon toga dolazimo na stranicu Simple Earna gdje ćemo scrollovati dole i izabrati sam BNB. Imamo opciju Flexible i Locked. Flexible je opcija da možemo izvediti BNB kad god mi želimo, dok je Locked opcija da moramo zaključati BNB na određeni vremenski period, samim tim dobijamo i veće nagrade ukoliko ga zaključamo. Kliknut ćemo ovdje na Subscribe, izabrati količinu BNB-a koju želimo, izabrati da li želimo Flexible ili da zaključamo naš BNB i kliknuti prosto na Confirm i to je to, ceo posao je odrađen, ne morate više ništa raditi. Što se tiče još nekih detalja koje možete naći na ovoj stranici, ja ću ovu stranicu ostaviti u opisu ovoga videa gdje se možete podrobnije upoznati sa samim informacijama ovoga projekta i Binance Hodlera.